Primetili ste da vam biljke zaostaju u rastu, da vam je paradajz kovrđavog lista, tamne stabljike, neujednačenog cveta. Paprike zaostaju u rastu, luk koji vadite je vlažan, spužvast. Krompir koji ste izvadili na sebi ima kvršice. Hajde da rešimo u ovoj epizodi upravo taj problem. Dobrodošli u novu epizodu u kojoj pričamo o nematodama. Problem na koji se često žalite jeste da vam je paradajz nizak, zaostaje u rastu, ima kovrđave listove, smeđe stabljike. Pitate se o čemu se radi. Ili još jedan problem koji često spominjete jeste da vam paradajz nekako čudno cveta, neujednačeno cveta. Tada imate problem s nematodama. Ovaj paradajz ujednačeno raste, svuda okolo su kadifice, njeveni, cinije. Dakle, ta mešovita sadnja je ovde ključna. Ali vi u vašoj bašti možete i tekako lako da rešite ovaj problem. Ako primetite da su vam paprike zaostale u rastu, dakle mesec dana ih gledate i one ne idu ni gore ni dole, prosto samo stoje kao da su uspavane, to je problem s nematodama. Kao što sam rekla, mladi luk je neophodno saditi u turnusima. Kada izvadite luk, iako je spužvast na vrhu, imate problem sa njegovim rastom, gore se kovrđa list, uglavnom sumnjate na lukovu muhu. Nije u pitanju lukova muha, u pitanju je nematoda. Postoji mnogo vrsta nematoda, ali nisu sve opasne za vaše biljke. Postoje cistoidne, korenove, stabljikine, smeđe pegavosti korena, različite vrste nematoda. Ja sad ne bih da ulazim u njihove podele. Suština je da nematode možete da rešite u vašoj bašti uz pomoć jedne biljke koja se zove kadifica. I time ćemo se baviti danas. I sada smo došli do rešenja našeg problema. Rešenje je u kadificama. Kao što sam rekla, kadifice se u okviru mešovite sadnje seju kao sestrice. Čitava biljka, kadifica, počevši od korena, je bogata nematocidima. U pitanju je supstanca koja ima gotovo istu hemijsku formulu kao ona koju kupujete u apotekama. Dakle, čitava biljka se može upotrebiti. Kada je posadite u svojoj bašti, ona deluje putem korena, ali ni blizu onako kada je izvadite iz svoje bašte i upotrebite za pripremu preparata. Zašto je kadifica dobra za početnike? Zato što s njom ne možete napraviti grešku. Njeno seme ima visoku klijavost i zaista je biljka koja se vrlo lako prima u bašti. Vrlo često se biljka i sama rasejava. Napravite gnezdo, ubacite seme, pospete zemljom, utisnete i za 2 nedelje pojavit će se prve biljke koje presađujete na stalno mesto u bašti ili na mesta koje su označena u vašim projektima. Kadifica je jestiva čitavim svojim biljnim bićem i to je njena druga prednost. Također, od nje možete da pravite mnogo kozmetičkih preparata, možete da bojite tkanine i da je koristite kao prehrambenu boju. Izvor fosfora, dakle od nje se pravi tekuće biljno đubrivo i upravo tekuće biljno đubrivo je rešenje za sve vaše probleme u bašti. Kako nematode ulaze u vašu baštu? Putem ambalaže, plodova koji kupujete, recimo kupite krompir u marketu i želite da ga posadite, on na sebi ima nematode i na taj način ih prenosite. Dakle, one se ne kreću u vašoj bašti, one u vašu baštu dolaze. Putem presade koju kupujete, dakle, jako je važno da uzgojite svoju presadu, različitih gajbica, ambalaža, dakle, to je nešto što vi donosite u vašu baštu i dalje se one umnožavaju. Njihovu populaciju i tekako možete da smanjite na više načina. Sada ću vam reći i na koje. Kao što sam rekla, najveći problem su ambalaže. Ambalaže koje upotrebljavate za pripremu sadnog materijala vrlo često na sebi sadrže upravo različite vrste nematoda. Sve ovo što upotrebite potrebno je dobro oprati, osušiti i tek nakon toga uskladištiti. Vrlo često su najveći problem upravo gajbe u kojima se kupuje povrće, dakle kupujete povrće u marketu i gajbe u kojima skladištimo ovoliko posuda u kojima uzgajamo sadnice. Naročito ukoliko ste dobili presadu, morate da se pozabavite dobrim pranjem i sušenjem ovih ambalaža. Koje biljke napadaju nematode? Bukvalno sve biljke koje su prisutne u vašoj bašti.
Ono što vidite iza mene je biobašta koja nema problem sa nematodama, to je zato što primenjujem mešovitu sadnju. Mešovita sadnja se primenjuje u nekoliko sistema. Dužina vegetacije, afinitet rasta, plodored koji je ovde ključan i sestrinstvo biljaka. Tu smo došli do sestrica u našoj bašti, a to su neven, kadifice, dragoljub, suncokreti, amaranti, cinije i dalije. Na prvi pogled to je prizor u vašoj bašti, a zapravo one dubinski čiste vašu baštu i mi smo zapravo u vaše projekte postavili prave ninđe koji čuvaju biljke. Ako je vaša gredica upravo ovakvog izgleda, 1,20 m širine, x dužine, integralni sistemi zaštite nalazi se po ovih 30 cm širine. Upravo po ćoškovima nalaze se kadifice. Pogledajte svoj projekat i vidjet ćete da je pod oznakom K isplanirana upravo kadifica. Čitava biljka je bogata nematocidima. Kao što sam rekla, nematocidi uništavaju planetu. U pitanju su hemikalije koje vam daju u poljoprivrednoj apoteci da biste zaštitili svoju zemlju od nematoda. Ja vam dajem biljku. Čitava biljka se koristi za pripremu preparata. Zapravo ovde nećemo pričati o preparatu, već o tekućem biljnom đubrivu koji osim fosfora u sebi ima nematocide. Potrebno je proizvesti dovoljnu količinu kadifica i zatim je izneti u jednoj fazi vegetacije kada ona procveta i privuče oprašivače, nakon toga izrezati i napraviti tekuće biljno đubrivo kojim ćete zalivati bukvalno celu baštu. Zašto celu? Zato što su sve biljke ugrožene od strane nematoda. Već vam je poznata receptura za tekuće biljno đubrivo. Kilogram biljne mase u 10 litara vode. Nakon toga se razređuje 1:10 sa vodom, dakle dobijete veliku količinu tečnosti. Fermentacija sada u julu kada je toplo samo nedelju dana. Sa ovim preparatom je neophodno započeti što pre. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.